Gano'n kaligani. Oo, bakit? Wala. Ano sasabihin mo? Thank you, tita. Libre ba to, tita? No, that's for your 7th birthday. 7th month. Ay! Gift. Ay! Gift pala yan ni tita. You say thank you. Thank you, tita. Thank you, tita. Gigil, gigil. Gigil daw na ko. Oh, ano sasabihin mo? Ha? I love you. Ano ba kinain mo kanina? Ay, Ano daw kinain mo? Lagyan natin sa taas ng bilog para Dragon Ball. Yeah. Dragon Ball! Ikaw si Chun-Li. Ay, Chun-Li tuloy. Chun-Li na. Chichi. Ikaw si Chichi. Gulo mo naman Na? eh. Ba't nagbili? Ikaw si Chichi. Usap sila daddy. Alessandra? Close open? Close open. Close open, close open? Alay. Alay na. Ay! Ay! Hindi. Ay, saya-saya naman eh. Oh, bakit? Ay, no. Alay. Siya. Alay. Alay daw, alay. Alay na. Alay. Ayaw. Clap your hands lang. Alay ka mag-isa mo. Clap your hands. Gigil. 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 Ay, inalis. Yay! Ay, kay daddy na lang yun. Ay, okay na. Ay, kinuha. Kinuha ni dad. Oy. Ang bilis ng tibok ng Ang puso daddy mo. na lang. Ay, sus. Thank you, Tita Nina. Gusto niya yan, red. Hi. Hi. Sas. Babay na. Bye. Bye. Gigil. Gigil. Bye-bye. Lisandra. Upload natin to, Lisandra, para makita ni Tita Tintin. Oo. Saan ba yan? Saan ba yan sinusuot? Babay na, anak. Ay, hindi pa. Ay, hindi. Bye-bye. Bye-bye, likot. Bye-bye, likot. Bye-bye, likot. Ay, sus. Ay, nahulog. Sige na, babay.